মানছি যে আমাদের এই ভারতবর্ষে কিছু অন্ধভক্ত আছে। তার মানে কি এটা যে আমাদের ভারতের 135 কোটি লোকই অন্ধভক্ত? কেন আজ আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর একটি ভুল ডিসিশনের জন্য আজ আমাদের ভারতবর্ষের 145 কোটি লোক দুঃখ কাটছে? কি দরকার ছিল ইসরায়েল গিয়ে বলার যে ইসরায়েল ফাদারল্যান্ড অ্যান্ড ইন্ডিয়া ইজ মাদারল্যান্ড? এই কথাটার জন্য আজ আমাদের দেশের কী অবস্থা। আমাদের দেশের মায়েরা রান্না করার জন্য গ্যাস পাচ্ছে না, 5 দিন 7 দিন ধরে লাইন লাগিয়ে থাকতে হচ্ছে। গ্যাসের দাম শুনলে তো মাথা খারাপ। একটা গ্যাস সিলিন্ডারের দাম 7,000, 8,000, 10,000 পর্যন্ত। देखो तो एक प्रमाण स्वरूप আমি একটা ভিডিও দিচ্ছি। ड्यूटी नहीं जा पाएंगे तो गैस के लिए क्या खिलाएंगे बच्चों को? एक हफ्ते से दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है। क्या खिलाएंगे बच्चों को? क्या आदमी कमाएंगे? ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे। 7,000 का सिलेंडर है, क्या करेगा आदमी? भावुक हो रही है, रो रही है, कितनी दिक्कत आ रही है बताइए। यहाँ ये बताया जा रहा है कि सिर्फ लोगों को परेशान किया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक हफ्ते से दौड़ रही हूँ सर, गैस नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे बताइए? बच्चों को कहाँ से बाहर से कैसे, वही पराठा 20 का देता है, वही 40 का दे रहा है, क्या